ए विधि कही कही वचन प्रिय ले नयन भरि नीर किमि चली हई मार्ग गम छुटी सुकुमार शरीर। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय, लक्ष्मण लाल जी की जय, भरत लाल जी की जय, शत्रुघ्न लाल जी की जय, अशरण शरण से सचितानंद भगवान की जय। मोर श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी आज आरंभ करने को जाऊँ ये धारावाहिक संपूर्ण रामायण कथा। आपण माने परवर्ती अध्याय शुणी से सच्चिदानंद भगवान सचित आनंद जहाँ ठारे भरी रही से अशरण शरण चली चलिका चली ग्रामवासी माने कि भाग्य तांकर समस्ते से राम नारायण को दर्शन करुता किए कांदी पकाउछि किए आउ से रूप देखी धैर्य धरी पारुना क्या से मर्यादा पुरुष बुझेबार लगी प्रिय वचन कहूँ कहूँ समस्त नयन प्रेमाश्रु भरी जाए। समस्त कहते एपरी सुकुमार होई एमाने ये दुर्गम पथरे जीव किपरि। नारी स्नेह विकल बस होई श्री राम जय राम चकई साज समय जनु जोई श्री राम जय राम मृदु पद कमल कठिन मधु जानी श्री राम जय राम गहबरी हृदय कहई बरवानी श्री राम जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय। नारी माने स्नेह बसत विकल होती देखिले लगुए संध्या हुई आसबारू भावी विच्छेदर पीड़ारे चक्रवाकी माने व्यथित होती। राम लक्ष्मण सीता पाद पद्म कोमल एवं मार्ग कठोर यह जानी सेमाने व्यथित हृदय कहते परसत मृदुलच रनरुनारे सकुचति मोहि जिमि हृदय मारे जो जगदीश नहीं बनु दीना कसन सुमनमय मारगु किन्हा श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। एमानक कोमल पाद रंग तलिपा भूमि स्पर्श करने मात्रे आम छाती जेपरी फाटी जाउछि पृथ्वी मध्य सेपरी संकुचित हो जाउछि। जगतर नाथ जदि एमानंकु वनवास देले तेबे बाट सारा फूल बिंची नदेले कहीं जो मागा पाई अविधि पाई ए रखी अच्छी सखी आखि नमाई जे नर नारी नवसर आए तीन सिय राम न देख न पाए। भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि ब्रह्मा को किसी मागिबार सुजोग मिल तेबे आमे तांकु मागी एमानंकु आम आखिरे ही रखिनेबा आउ छाड़बानी। जो मैंने यही अवसर में आसीपारि नथिले
ସେମାନେ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ଶୁନି ସ୍ୱରୂପ ବୁଝଇ ଅକୁଲାଇ ଅବଲଗି ଗଏ କହିଁ ଲଗି ଭାଇ ସମରଥ ଧାଇ ବିଲୋ କହି ଯାଇ ପ୍ରମୋଦିତ ଫିରହି ଜନ ମ ଫଲୁ ପାଏ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିବେ? ଯେଉଁମାନେ ପାରୁଥାନ୍ତି ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପରମ ଫଳ ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଅବଲା ବାଲକ ବୃଦ୍ଧ ଜନକର ମାଝଇ ପଛିତାଇ ହୋଇ ପ୍ରେମ ବଚଲ ଗଇମି ରାମ ଜहाँ ଯାଇ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରିଓಂ ଭଜ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ରଘୁଛ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ଆଦି ଅବଳା ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ହାତ ମକଚି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀରାମ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକେ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। କି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଗାଉ ଗାଉ ଆସ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଦେଖି ଭାନୁକୁଲ କୌରବ ଚନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଯେ କଛୁ ସମାଚାର ଶୁଣି ପାଇ ତେଣୁ ପରାଣୀ ଦୋଷୁ ଲଗା ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରୂପୀ କୁମୁଦର ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏହିପରି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଏମାନେ ବନବାସ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବି ସମାଚାର ପାଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜାରାଣୀକୁ ବା ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। କି ବାପ ମା ଏମାନେ। କହି ଏକ ଅତି ଭଲ ନର ନାଉ ଦୀନମୟୀ ଜୋଇ ଲୋଚନ ଲାଉ କହି ପରଶ ପର ଲୋଗାଇ ବାତ ସରଳ ସ୍ନେହ ସୁହାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କେହି କହୁଥିଲେ ରାଜା ବହୁତ ଭଲ କଲେ, ଆମର ବହୁତ ଉପକାର ହେଲା, ଆମକୁ ନେତ୍ରର ପରମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନେତ୍ର ସାର୍ଥକ ହେଲା। କି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ନେହ ଭରା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବନବାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଇଏ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତେ? ବନବାସ ଦେଲେ ବୋଲି ସିନା ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଯାହା ହଉ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି। ତୋ ପିତୁ ମାତୁ ଧନ୍ୟ ଜିନ୍ନ ଯାଏ ଧନ୍ୟ ସୋନଗରୁ ଜହାତେ ଆଏ ଧନ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ସୌଲୁ ବନ ଗାଉ ଜହ ଯାଇ ଧନ୍ୟ ଶୋଇଥାଉ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କହୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାତା ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଏମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ନଗର ଧନ୍ୟ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶ ଗ୍ରାମ ବନ ଓ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସୁଖ ପାଉଛ
रचि रचिते ही ए जई के सब भाति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जे श्री राम को सकल प्रकार भक्ति करे ताको सृष्टि करिथिबारु ब्रह्मा मध्य धन्य। पथिक रूपी श्रीराम लक्ष्मण का सुंदर गाथा समग्र मार्ग और बनरे यही आस्ते आस्ते व्यापीगला। यही विधि रघुकुल कमल रवि मगल गन सुख देता। काई चल देखत विपिन सिय सौमित्री समेत सियावर रामचंद्र शंकर हरिओं। भजु मंगल भवनय मंगल हारी रवौष दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। रघुकुल रूपी कमलर सूर्य श्रीराम मार्गर लोक मानू एपरी भाव सुख प्रदान करी करी सीता और लक्ष्मण सहित वनभूमि देखी देखी आगक आगक चली था। आगे राम लखन बने पाछे तापस बेश बीरा जत काछे। श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। उभय विचसिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भक्तवत्सल भगवान की जय। आगरे श्री राम पछरे शोभा पाउता लक्ष्मण तपस्वी बेशरे दुहे अति सुंदर देखा जाउता। दुईंके मझिरे चलुथिबा सीता देखा जाउता ठीक ब्रह्म और जीव मध्य रही माया परी। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई जनु मधु मदन मध्य रति लसई। श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। उपमा बहुरी कहूँ जह जोई जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोही। श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। पुणी मोर मानस पटरे जो छवि खेली जाऊँगी ताहा कहूँ सीता देखा जाउता बसंत ऋतु और कामदेव मझे शोभा पाउथिबा रति भली कामदेव स्त्री परी। पुणी निज हृदय भितरर उपमाटे कहूँ सीता देखा जाउता बुध चंद्रंग पुत्र और चंद्रंग मध्य शोभा पाउथिबा रोहिणी चंद्रंग पत्नी पर। मोर प्रिय श्रोता बंधु आज एतिक विदाय नवा कहीं वीडियो बेस बड़ा हो जाऊँगी तेणु आपण मानक एतिक अनुरोध करे कि आपण मैंने टिके सब्सक्राइब करुवे आ रामायण कथा को संपूर्ण देखुवे वा शुणुवे यदि देखार सुयोग न मिले शुणु भी थे यदि कार्य व्यस्त थे संपूर्ण शुणे तार फल किए बा ब्रह्म भी कहीपर ना ये छाड़ कौन कह तेणु से राम नारायण को नमस्कार करी वेंकटवासिनी माँ सारण को नमस्कार करी से यूट्यूब कर्मकर्ता मान को नमस्कार करी
ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତାକୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେହି ରାମନାରାୟଣ ଅତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଇ ସେଇ ରାମନାରାୟଣ ଏ ଜଗତ ପୃଥିବୀକି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।